સુર કરો. ઘડી રમઝટ બોલી જાય ને. ભગવાન શિવજીનું તાંડવ રજૂ કરું છું. ભગવાન શિવજી જ્યારે તાંડવ રચ્યું એ વખતનું કેવું વાતાવરણ હશે એનું આબેહૂબ વર્ણન આપણા સૌરાષ્ટ્રની ચારણી શૈલીના ચરચરી છંદમાં રચવામાં આવ્યું છે. રચના પરમ પૂજ્ય શંભુપુરી મહારાજની છે, જે પૂર્વાશ્રમમાં ચારણદેવ હતા. જોન રામ કૃષ્ણ તાંડવ રચો અને વળી વિભો પ્રિયા વિરચિત સુનોત પ્રસન્ન હો સદા એ જોને શિવ સદન સુનીત શૈલ શૃંગ સમ વિશાલ જટાજૂટ ચંદ્ર ભાલ ગંગ કી તરંગ માલ વિમલ નીર ગાજે એ લોચન ત્રય લાલ લાલ चंदन से खोरी भाल कुमकुम सिंदूर गुलाल भ्रकुटी वरसाजे रुंडन की कंठ माल विसद हृदय खुशाल खटक जाल रुद्र माल हरदयाल राचे ये बम 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 डमरू बाज नाद वेद स्वर सुसाज भोले महाराज आज तांडव नाचे शंकर महाराज आज तांडव नाचे. અને ડમરૂમાંથી સ્વરો અને વ્યંજનો છૂટ્યા. એ વણરુન લુક એમ એ આય ઓ તથ ચોમ આવરટલણ લોમ લોમ રાહવી લોમ છાજે એ ચમયણ નમ સે ભયમ તડદસુ જબ ગડદસુ ખબ છડ છડ તપ કવઈ સચ હચૂલ સાજે એ યમી મિડમી સૂત્ર જાલ 14 સંખ્યા વિશાલ ઓર્ડર ડર હર 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 બ્રહ્મ વેદ વાચે એ બમ 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 ડમરૂ બાજ નાદ વેદ સ્વર સુસાદ ભોલે મહારાજ આજ તાંડવ નાચે શંકર મહારાજ આજ તાંડવ નાચે. એ ધાધેલાંગ ધાધેલાંગ ધીધકટ ધીધકટ ધેલાંગ એ ધાધેલાંગ ધાધેલાંગ ધીધકટ ધીધકટ ધેલાંગ
बाजत मर्दक मधुर विष्णु कमर बांधे सस सस गग गग गमम पम सगम पगम गस गस वीणा घर शारदया राधे चरणीय सिद्ध सर्व किन्नर अवसर गांधर्व धर्म यथ काम मोक्ष अप्रोक्ष्याचे ये बम 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 डमरू बाज नाद वेद स्वर सुसाद बोले महाराज आज तांडव नाचे ए जन चक चक जंज जात किन किन मंजरी पाज किड दिन नगार धमक धम धमाके जंचक जाज किन किन मंजर पास किड दिन नगार धमक धम धमाके ए छुमक छुमक छम छमाक जांजर जम जम जमाक उखर खम खम खमाक चमक चम चमाके एक तट लट लट के लट हर गत गत यचक निर्खत मोरे उचक नचक मचक नाचे ये बम 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 डमरू बाज नाद वेद स्वर सुसाद बोले महाराज आज तांडव नाचे शंकर महाराज आज तांडव नाचे खमक खंजरी उचंग बाजत मुरचंग चंग
बाजत मृदंग यंग राग रंग की न मधुर मधुर झंझटार सरसद करताल ताल जमगती सराज साज अमर साजली ने अजर अमर सुच विचार धनी अति पार ब्रह्म को विचार सार सर्व रूप राचे ये बम 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 डमरू बाज नाद वेद स्वर सुधाग भोले महाराज आज तांडव नाचे अद्भुत यदघटित घाट विघटित सुगड़ित कपाट तांडव को करत नाट्यों की राज राटे अद्भुत यदघटित घाट विघटित सुगड़ित कपाट तांडव को करत नाट्यों की राज राटे ए जय 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 जपत देव बंदन पद महादेव राम कृष्ण कर्त सेव सांबतु नवाजे अखत अलख अति नोप निर्खत सुर नमत भौ शंकर हर विश्वरूप रुद्र रूप राचे बम 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 डमरू बाज नाथ वेद स्वर सुधाग भोले महाराज जज तांडव नाचे आज तांडव नाचे आज तांडव नाचे आज तांडव नाचे